Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous sur ma chaîne Karima Cuisine. Alors aujourd'hui, je partage avec vous ma recette de dorade au four avec ses légumes. J'espère que ma recette vous plaira et que vous l'essaierez. Je vous laisse avec les étapes et les ingrédients et je vous souhaite un très bon visionnage. Salam alaikum, نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم جيتكم بوصفه ديال دوراد في الفران مع الخضره ديالها سريعه وسهله التحضير، وقلت علاش لا ما نشاركهاش معكم. غنخليكم على المقادير وطريقه التحضير وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. Donc là, pour la préparation, j'aurai besoin d'une bonne poignée de persil et de coriandre haché. فهنا للمقادير غنحتاج شويه ديال القزبر ومعدنوس اللي هما مقردين. J'aurai besoin de tomates, citrons et oignons coupés en rondelles. Là, j'ai pris une tomate, un oignon et un citron. هنا عندي حبه ديال الطماطيشه، بصله وحامض اللي قطعتهم دوائر. Là, j'ai 2 carottes coupées en longueur. هنا عندي جوج حبات ديال الجزر. J'aurai besoin d'un poivron vert que j'ai coupé en lamelles. هنا عندي فلفله خضراء اللي قطعتها طويله. Un poivron rouge également coupé en lamelles. هنا عندي فلفله حمراء اللي مقطعه. 3 tomates que j'ai mixées. عندي هنا 3 حبات ديال المطيشه اللي محكوكين. 50 مل d'huile d'olive. عندي هنا 50 مل ديال زيت البلديه. Une cuillère à soupe de jus de citron. عندي هنا ملعقه كبيره من العصير ديال الحامض. J'aurai besoin de 3 gousses d'ail. عندي هنا 3 فصوص تومه. J'aurai besoin d'une demi-cuillère à café de thym. عندي هنا نص ملعقه صغيره من الزعتر. En épices, j'aurai besoin d'une petite cuillère à café bien remplie de paprika, de cumin, une demi-cuillère à café de poivre et une cuillère à café de sel. التوابل غنحتاج ملعقه صغيره مملوءه من التحميره والكمون، وملعقه صغيره من الملحه، ونص ملعقه صغيره من الابزار. Donc là j'ai mes dorades que j'ai vidées, nettoyées et bien lavées. Et du coup j'ai enlevé la tête directement pour faire plus simple. هنا عندي الدوراد اللي خويته ونقيته ومغسول مزيان. وغادا نصايب ليه واحد شرموله باش نعمرو. Là je vais préparer une petite sauce pour pouvoir la mettre à l'intérieur et à l'extérieur du poisson. Donc là je vais commencer à préparer la sauce. Donc je prends le persil et la coriandre. J'y rajoute l'huile d'olive. Une petite cuillère à café d'ail. Je viens y mettre les épices que je vous ai présentées tout à l'heure. Je vais y rajouter une cuillère à soupe de citron et une demi-cuillère à café de thym. هنا كناخد هاك القزبر ومعدنوس. كنضيف عليه زيت البلديه، ملعقه كبيره من العصير ديال الحامض، ملعقه صغيره من الثومه، ودوك التوابل اللي قدمت لكم من قبل، وغنضيف عليهم نص ملعقه صغيره من الزعتر. Une fois que j'ai préparé ma sauce, je viens en mettre à l'intérieur et à l'extérieur du poisson. J'en mets partout. هنا مني الشرموله وجدت كنضيفها في الحوت من الداخل ومن برا باش يجي فيه مذاق زوين. Donc là, je viens prendre une poêle, je vais y mettre mes tomates mixées, une cuillère à soupe de persil et coriandre, 50 ml d'huile d'olive, 2 gousses d'ail hachées. Pour les épices, j'aurai besoin d'une petite cuillère à café de paprika, cumin et curcuma, et une demi-cuillère à café de sel et de poivre. Et 2 cuillères à soupe de purée de tomates. Je rajoute également 50 ml d'eau et je laisse mijoter le tout pendant 10 minutes. هنا كناخد مقله كنضيف هذيك المطيشه محكوكه، ملعقه كبيره من القزبر ومعدنوس، شويه زيت البلديه، كنضيف 2 فصوص ثومه. في التوابل هنا عندي ملعقه صغيره من الكمون، التحميره والخرقوم، ونص ملعقه صغيره من الابزار والملح. كنضيف عليهم 2 ملعقات كبار ديال المطيشه السائله، وكنزيد عليهم نص كاس ديال الماء، يعني 50 مليلتر، وكنخلي هادشي كيتشحر واحد 10 ديال الدقائق. Donc là, je vais mettre la moitié de la sauce dans le fond du plat. Et je vais y déposer mes légumes. Je vais bien mélanger pour qu'ils soient bien imbibés de la sauce et que ça cuise bien. هنا كناخد هذيك لا صوص كنديرها من التحت وكنخلط الخضره معاها باش يطيبوا ليا. وعاده كنجي كنحط الحوت وكنزين بالبصله والمطيشه والحامض. Donc là, je viens déposer les dorades et je vais venir
poser mes tomates, citron et oignons sur le dessus. Ensuite, je vais recouvrir le tout avec l'autre moitié de sauce. Je vais rajouter un petit filet d'huile d'olive avec un peu de thym. Je vais recouvrir d'un papier aluminium et je vais enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 30 à 35 minutes. هنا كنضيف ديك لاصوص كنقسم على جوج، كندير نص من التحت، كنفرش عليها الخضره وكنخلط مزيان باش الخضره طيب ليا مزيان. وعاد كنضيف الحوت وكنزين بين البصله المطيشه والحامض، وكنضيف عليهم هذاك الباقي ديال لاصوص. كنزيد شويه ديال زيت بلديه وشويه الزعتر، كنغطي ببابي الومنيوم وكنخشيه في الفران سخون 180 درجه واحد نص ساعه حتى ل 35 دقيقه، وشهيه طيبه. Ça y est, on arrive à la fin de ma vidéo. J'aimerais vous remercier tous un par un pour vos gentils commentaires, votre soutien et vos encouragements. Ça me fait vraiment très plaisir et je ne vous remercierai jamais assez. Si ma recette vous a plu, vous pouvez me laisser un like. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Et je vous dis, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour une nouvelle recette. À très bientôt. Bye bye. صافي وصلنا للنهايه ديال الفيديو. نتمنى الوصفه ديالي تكون نالت الاعجاب ديالكم. كنبغي نشكركم كاملين على التعاليق ديالكم الزوينين وعلى الدعم ديالكم. الا يلا دخلتوا عندي مرحبا بكم، والا كنتم متبعيني من الاول وكتشجعوني بارك الله فيكم. ما تنساوش تخليو ديال لايك الا عجبتكم الوصفه، وتبارطاجيو كذلك العائله ديالكم واصدقاء ديالكم باش القناه تزيد يكبر معاكم ان شاء الله. ما بقى لي غير نقول لكم نتلاقاو في فيديو جاي مع وصفة جديدة إن شاء الله. مع السلامة.